नया गेटअप है ये। चले। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस ले सकते हुए हम उन्हें अकोमोडेट करेंगे। काइंडली चैट में लिख दें या मुझे व्हाट्सएप पर अलग से बता दें जिसने भी सवाल करना चाहता है। और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इसको काइंडली रखिएगा टूर के ऊपर, इंग्लैंड सीरीज के ऊपर, वनडे के ऊपर, पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अतीक, उमर कौलसन और फिर रशीद सपूर। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वकील भाई, हारिस सुहेल का क्या इशू रहता है कि हर वक्त हर गैर मुल्की टूर पे ये जाकर जो है अनफिट हो जाते हैं और फिर ये हर बार सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो ये हारिस सुहेल के बारे में जरा कुछ बताएं। हारिस रऊफ तो फिट हैं। हारिस सुहेल अनफॉर्चुनेट है। वी ऑल नो के कितना बड़ा टैलेंट है। यू नो ही इज डन वेल फॉर पाकिस्तान ओवर द इयर्स। ऐसा नहीं है कि वो सेलेक्ट इसीलिए होते हैं कि इज वेरी टैलेंटेड एंड इज यू नो इट डज वेल इन द एट द फर्स्ट क्लास लेवल आल्सो। इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट, यू नो, क्या कहा जा सकता है कि जब आप टूर पे आते हैं तो अगर आपको इंजरी आती हो जाती है तो दैट्स little bit unlucky on his part and also of course for Pakistan. अब फकर भाई थोड़ा बताइएगा बॉलर्स के बारे में। काफी एक्सट्रीम वेदर से लड़के ट्रेवल करके एक डिफरेंट वेदर में एक डिफरेंट कंडीशन में गए हैं, तो हाउ दे आर रिस्पोंडिंग एंड हाउ यू आर वर्किंग विद देम, बिकॉज़ आपने पिछला टूर भी मिस किया था। पिछला टूर यस आई मिस्ड जिम्बाब्वे टूर, लेकिन माशाल्लाह बॉलर्स डिड एक्सट्रीमली वेल T20 में भी और टेस्ट मैच लेवल पर भी। जब जहाँ तक कि इस टूर की बात है, थोड़ा हम लोग अनलकी हैं कि वेदर उतना अच्छा नहीं मिल रहा जितना कि हमें मिलना चाहिए या होना चाहिए था। अगेन इट्स अनफॉर्चुनेट, इंग्लैंड में ऐसा होता है। लेकिन ये है कि बॉलर्स आर रिस्पॉन्डिंग रियली वेल, व्हाटएवर फैसिलिटी, व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी वी गेट। वी डिड गेट सम आउटडोर प्रैक्टिसेस और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यस एक्सट्रीम वेदर से आए हैं, लेकिन ये वन गॉट टू रिमेंबर दैट कि फ्रॉम 4 over cricket to 10 over cricket, it takes a little bit time to adjust the condition. But as I said, you know, the fine bowler, they're experienced now, especially Shaheen. Hassan is bowling really well. So I'm very pleased overall. अच्छी बात ये है कि ये सब हॉट वेदर से आ रहे थे, तो इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर। वकार भाई, जिस तरह आपने कहा कि आप मतलब खुश हैं, मुतमईन हैं पाकिस्तान के जो बॉलिंग जो इस वक्त बॉलिंग अटैक है, तो इस यूनिट यही मोरलेस यही बॉलर्स होंगे जो वर्ल्ड T20 में भी हमें नजर आएंगे। तो वहाँ की जो कंडीशन है यूएई की, वो हम बड़े आशना हैं उस कंडीशन से। तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पेस अटैक जो है वो ज्यादा मॉइस्चर होगा या वहाँ स्पिनर्स का जो है रोल आपको ज्यादा नजर आता है बनिस्बत फास्ट बॉलर्स के? देखिए T20 क्रिकेट में इन फॉर्म होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो। अच्छी फॉर्म में टीम होगी, अच्छी फॉर्म में बॉलर्स होंगे, अच्छे रिदम में बॉलर्स होंगे, तो आई थिंक वी विल इंशाल्लाह डू वेल। एज यू सेड के यूएई की कंडीशंस हमें आइडिया है। यू नो, अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने क्रिकेट पाकिस्तान में खेलना शुरू कर दी है, तो कमिंग बैक टू यूएई जस्ट रिसेंटली PSL भी खेले हैं, तो पिचेस का आइडिया तो डेफिनेटली है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों पार्टियां, आई मीन फास्ट बॉलिंग एंड स्पिन, दे बोथ विल डू वेल। थैंक यू। मोहित शाह, शाहिद हाशमी और इमरान सिद्दीक। जी अस्सलाम वालेकुम। और मेरा क्वेश्चन जी थोड़ा सा इस टेक्निकल चीज पे है कि ज्यादा देखा गया श्रीलंकन इस जो श्रीलंकन सीरीज हुई है वनडे, इसमें जो इंग्लिश बॉलर्स हैं वो ज्यादा टेम्प्ट करते हैं ऑन द ऑफ स्टंप और राइजिंग डिलीवरी देते हैं बैट्समैन को।
ایک تو یہ do we have a plans against such techniques, اور دوسرا ہمارے پاس خود بھی کوئی ایسا ہے کہ ہم اپنے بالرز کو بھی اس طرح تھوڑا کریں کہ وہ جو ان کے بیٹسمین ہیں تھوڑا ہک کو زیادہ کریں اور تھوڑا آف سٹمپ کے باہر بال ہو, رائزنگ ڈیلیوریز ہو, اس پہ تھوڑا اٹیمپٹ ان کو کریں تاکہ ان کی وکٹس لی جا سکیں. تھینک یو. دیکھیں موہت بھائی, وی کیپنگ اے ویری کلوز آئی کہ سری لنکنز کس طرح کھیلے, آلدو اتنی کمپیٹیٹو سیریز نہیں ہوئی ان کی, لیکن وی نو کہ انگلش بالرز بھی کیا کر رہے ہیں, اور ان کنڈیشنز میں آئی ہیو گاٹ لاٹ آف ایکسپیرینس کہ یہاں پہ کیسی بالنگ ہونی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی وی آر لکنگ اینڈ کلوزلی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ دا پلانز جو ہم بنائیں گے ان بیٹسمینوں کے اگینسٹ دے ول کم گڈ. السلام علیکم وقار, شاہد ہاشمی. جی شاہد بھائی, وعلیکم السلام. وقار, انگلینڈ ٹور سے پہلے خبر آئی کہ چیف ایگزیکٹو وسیم خان محمد عامر کے گھر گئے ملنے ان سے, اور انہیں کہا کہ وہ واپس آئیں ٹیم میں, اور طرح طرح کی باتیں سامنے آئیں. تو وہ آپ کو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کو وہ صلح کی کوشش نظر آئی, یا کوچ اور ہیڈ کوچ سے وہ ناراض ہو کر گئے تھے, لڑ کر گئے تھے کہ اگر یہ دونوں ہوں گے تو میں نہیں کھیلوں گا, یا آپ کو ایسا لگا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ کے اوپر کہ ڈائریکٹ جا کے وہ مل لیے؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ, مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ وسیم بھائی ان کو جا کے ملے ہیں یا کیا باتیں ہوئی ہیں. یہ تو میڈیا کے تھرو ہی اور خبروں کے تھرو ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایسی صورتحال ہوئی تھی. I mean he's a head of the department, he's a head of cricket, so he's got every right to go and see whoever he wants to see. وہ ان کے اپنے پرسنل اس پہ گئے تھے. یو نو جیسے میں نے کہا کہ ہمیں نہیں علم تھا, لیکن یہ ہے کہ یو نو یہ بات باہر آ گئی ہے اینڈ اٹس جسٹ کازڈ کنٹروورسی. اور دوسرا یہ ہے کہ عامر کے سلسلے میں آئی تھنک بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. نو ڈاؤٹ ہی از اے فائن کرکٹر, بٹ you know, if he doesn't want to play, or if he doesn't want to take his retirement back and you know play and impress the selectors, I mean it is hard then. I mean یہ پاکستان کی کرکٹ ہے, نہ میری کرکٹ ہے نہ آپ کی کرکٹ ہے شاید بھائی. So you have to you know do the right things to play for your country. This is not a franchise cricket. One got to remember that. السلام علیکم وکی بھائی, عمران فرام ڈان نیوز. جی وعلیکم السلام. اچھا وقار بھائی, ابھی آپ نے کہا کہ وہ آپ بالر کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی بالر تینوں فارمیٹ کی ٹاپ 10 رینکنگ میں موجود نہیں ہے. تو کہاں پر لیگ کر رہے ہیں؟ کوچنگ میں کہیں مسئلہ ہے, یا پھر ان کا اپنے جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ پہلی مرتبہ شاید ہو رہا ہے کہ تو تینوں فارمیٹ کی ٹاپ 10 رینکنگ میں کوئی پاکستانی بالر موجود نہیں ہے. دیکھیں ہمارا مقصد ٹاپ رینکنگ میں آنا نہیں ہے, ہمارا مقصد پاکستان کی جیت نمبر 1 از دی پرائورٹی. اور اس میں اگر پچھلی میرا مطلب ہے 4-5 سیریز آپ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان جیتا ہے. تو میرے لیے تو بے معنی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ٹاپ 10 میں ہیں یا نہیں ہے, بٹ ایز اے یونٹ اگر وہ if they're performing well and putting the plans right, I don't think one should worry about کہ وہ کون سے رینک پہ ہیں, as long as پاکستان کا جو رینک ہے وہ امپروو ہو رہا ہے. تھینک یو. میں پھر ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی انگلینڈ ٹور کے اوپر اپنے سوال ریسٹرکٹ رکھیے گا. خالد اچ خان, بدیع الزمان اور اعجاز وسیم باقری. السلام علیکم وقار بھائی, خالد فرام ڈان. جی وعلیکم السلام خالد بھائی. وقار, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے مورلیس سب بالنگ کے بارے میں بتایا کہ کافی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن یو تھنک وقار کہ ہمارے بالرز کیونکہ ڈفرینٹ کنڈیشن میں کھیلتے ہیں, ہاٹ کنڈیشن میں بھی یہی ہے کہ اور پھر ساؤتھ افریقہ میں بھی, زمبابوے, پھر انگلینڈ آ گئے, بارش والی کنڈیشن بھی ہوتی ہے, لیکن یو تھنک ہمارے بالر آل کنڈیشن بالر ہے آپ کی نظر میں ابھی کون سے جو ایریاز ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, امپروو ضرورت ہے, اور what do you make of this young upcoming fast bowler شانور دہانی؟
कंडीशंस तो हालत भाई देखना है कि ये जब वो दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ऑफ कोर्स क्लाइमेटाइज तो होना पड़ता है, आपको डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलिंग करनी पड़ती है। तो आई थिंक अगर मैं पिछले 2-3 टूर या अपने होम सीरीज भी उठा के देखूं तो आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया है ओवरऑल। दिस इज अ न्यू कंडीशंस। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तो वी वर यंगर साइड, और I think we are definitely far better, especially with Hassan coming back. He's in a great form, बड़ी अच्छी bowling कर रहे हैं, तो I think makes a big difference. And you know, with especially with this COVID conditions, हम लोग काफी बड़ा पैक आते हैं, तो काफी बॉलर्स के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। और दूसरा धानी की जहाँ तक बात की आपने, आई नो बहुत उसके बारे में बातें हुई हैं। इज नो डाउट अ वेरी टैलेंटेड, दैट्स व्हाई वी केप्ट हिम इन द टेस्ट मैचेस में, उसको उसका नाम है। डेफिनेटली फ्यूचर में उसको बहुत क्लोजली वॉच किया जाएगा। हाईएस्ट विकेट टेकर है, इज बोल्ड एक्सट्रीमली वेल, और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो इट्स अ प्लस फॉर पाकिस्तान। अल्लाह करे ऐसे और बॉलर्स आए। अच्छा वकार भाई, बदियुज़्ज़मान न्यूज़ वन से पूछना ये था कि अब यूनुस खान चले गए, क्या उनकी वजह से आप पर थोड़ा बॉलिंग में कुछ प्रेशर है कि यूनुस नहीं है, वो भी थोड़ी बहुत आपको उनसे भी बात हो जाया करती थी, क्योंकि आप बैट्समैनों को भी जो ऑलराउंडर हैं खासतौर पर जैसे हसन अली हैं जो बैटिंग भी बड़ी अच्छी अब कर रहे हैं, तो उनको आप भी बता रहे होते थे। और दूसरा ये कि बारिश की वजह से आपकी तैयारियों में काफी जो है खलल पड़ रहा है, इससे कुछ वनडे सीरीज में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को? जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि आइडियल कंडीशन प्रेपरेशन नहीं मिली हमें, क्योंकि बारिशें भी हुई हैं, फिर यू नो इंडोर आउटडोर, कभी थोड़ी देर प्रैक्टिस, कभी बाहर कभी अंदर, तो आइडियल प्रेपरेशन नहीं है। तो यू नो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, लेकिन ये है कि अच्छा होता अगर सूरज निकलता। नॉर्मली जून जुलाई में यहाँ पे गर्मी होती है और यहाँ यू नो सूरज निकलता है। आई एम ग्लैड कि अभी निकला हुआ है। जहाँ तक दूसरा सवाल आपका क्या था कि यू आस्क्ड अबाउट यूनुस खान बैटिंग को से चले गए, आप पे थोड़ा जी। यूनुस खान, आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेट द स्ट्रोक ऑफ बिग टूर, ऐसा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन उनके और बोर्ड के जो भी डिफरेंसेस, जो भी इश्यूज थे, वो उन्होंने भी एक्सप्लेन किए, क्रिकेट बोर्ड ने भी एक्सप्लेन किए। you know he was a great help, no doubt। you know बैट्समैनों को भी पूछेंगे तो of course जब बैटिंग कोच होता है तो he's always there, he's always helping, he helps the batters, he helps me, he's a always, you all know कि उसके work ethics तो बहुत अच्छे हैं। वकार भाई, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने तकरीबन 3 मरतबा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तानी बॉलर्स की पिछली 2 से 3 सीरीज में कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन अगर हम रिसेंट पास्ट में देखें तो शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की लाहौर कलंदर टूर्नामेंट से जल्दी आउट हुई, शादाब की अपनी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है, उस्मान कादिर को मौका नहीं दिया गया, अब धानी और वहाब बड़ा अच्छा करके हैं सुपर लीग में, लेकिन वो दोनों स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, एक हसन अली हैं। तो ओवरऑल आप मुतमईन हैं कि इनको जो इंग्लैंड में आकर थोड़ा वक्त मिला है, कंडीशंस भी आप कह रहे हैं कि आइडियल नहीं मिली है, वेदर का प्रॉब्लम है, तो कहीं ये सीरीज हमारे बॉलर्स के लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगी, या आप उस टारगेट को मीट कर लेंगे? उम्मीद है कि नहीं मुश्किल होगी। बाकी जहाँ तक आपने फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की है, तो मैं अपना देखें, डिफरेंट क्रिकेट होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट की, और व्हेन यू प्लेइंग फॉर योर नेशन इज अ डिफरेंट आउटफिट में आप होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यू नो प्लेइंग फॉर योर स्टार एंड प्लेइंग फॉर योर कंट्री डिफरेंट बॉल गेम होती है। और मुझे उम्मीद है शाहीन विल कम गुड, हसन विल कम गुड, हारिस विल कम गुड, हसनैन इज बॉलिंग वेल, सो आई मीन द बॉलर्स आर इन गुड, फहीम इज गुड, सो आई मीन देयर आर ऑफ कोर्स, जैसे कहा ना कि वो आइडियल नहीं है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू मीट आवर गोल्स। बहुत बहुत शुक्रिया। बस लास्ट 3 क्वेश्चन लेंगे, जिनको मौका नहीं मिल सका उनको फिर किसी और सेशन में मौका देंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होना है। तो लास्ट 3 क्वेश्चंस, अनस सईद, अब्बास रजा और सबा पाशा। वकार भाई, मेरा सवाल ये है कि अब डेथ ओवर में आपका पूरी दुनिया में जो एक नाम है, अभी भी जो वो आपकी बॉलिंग की हाइलाइट्स देखें
تو جو فینز ہیں کرکٹ فینز ہیں وہ سیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وائٹ بال کرکٹ میں آپ جو ہے وہ ہمارے بالرز ہیں ڈیتھ اوورز میں ان کو اپنا جو ہے ٹیلنٹ ٹرانسفر کر سکیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید ان پہ کام ہونا چاہیے, یا ورلڈ کپ کے لیے ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے جو ڈیتھ اوورز میں بالرز ہمارے؟ دیکھیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کرکٹ اوور دا ایئرز بدل گئی ہے. صرف ایک یارکر یا ایک بال کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے. دیر آر ڈفرینٹ ویز آف بالنگ اسپیشلی T20 کرکٹ میں. تو I think we will meet our goals. اور ورلڈ کپ, ابھی ورلڈ کپ میں ٹائم ہے. we got few games in ویسٹ انڈیز, ادھر بھی میچز ہیں. اس کے بعد ہم ایک ہوم سیریز بھی کھیل رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی جو اگر کمیاں رہ جائیں گی تو by the time ورلڈ کپ will come, hopefully we will cover that. عباس رضا. وکی بھائی میرا سوال بھی انس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ ڈیتھ اوورز میں خاص طور پہ جو حارث رؤف ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ کافی زیادہ خراب نظر آئی ہے ادھر PSL میں, اور کچھ ہمارے جو مین بالرز ہیں جو قومی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں ان کی بھی ڈیتھ اوورز میں 29 31 رن پڑتے رہے. تو اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے خاص طور پہ انگلش کنڈیشن میں کیا کیا؟ دیکھیں بات کی ہے ان سے اور وہ آگے بھی بات کرتے رہیں گے. اینڈ ویل ٹرائی ٹو فکس دیئر ایشوز, دیئر پرابلمس جو بھی ہیں. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ انشاءاللہ ول بی فکسڈ. تھینک یو. السلام علیکم وقار بھائی, یہ بتائیے گا انگلینڈ میں بالنگ کا بہت اہم رول ہے ون ڈے میں بھی اور T20 سیریز میں بھی. جیسے لاسٹ سیریز میں T20 میں 180 یا 190 رن بنا سکے تھے اور ہمارے بالرز ابھی کافی ینگ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک میچ بہت اچھا کر جاتے ہیں, دوسرے میں بالکل بھی کنسسٹنسی نہیں رہتی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مینٹل ٹفنس پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے, یا پھر یہ ٹائم ٹو ٹائم ہی چیزیں جو ہیں وہ ڈیزالو آؤٹ ہو جائیں گی؟ دیکھیں یہ نیچر آف دا گیم ہے. T20 کرکٹ انپریڈکٹیبل گیم ہے. اس میں یو ول ہیو گڈ ڈیز اینڈ یو ول ہیو بیڈ ڈیز آلسو. سو T20 کرکٹ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ you have to be on your toes all the time, fast moving game hai. And as I said, we are working really hard اور لڑکے بہت اچھا رسپونڈ کر رہے ہیں. اور we keeping their fitness also, keeping their workload also. We got the team who are taking care of it. We've got physio trainer who are really looking after them and trying to get the best out of them in the upcoming series. تھینک یو سو مچ بکار بھائی, تھینک یو سو مچ تمام میڈیا کولیگز کا, اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ابراہیم.